Bisingtwi जोङो कायनै डिमान्ड नतयै राज्य सरकारनि थानि थ्रु DM थ्रु SDM जोंबरनि थानि कायसा मेमोरेन्डाम रहरनानि आगेनि सिमिनिसिनि कक सादा तंमानि जों SDM तेलेमुरनि SDM नि थानि जोङो चिनि सानमु याफारि रिलायनाय ताबो बसटा की सासा हमारे डिवीजन का सबसे बुजुर्ग सीनियर berapa sih? Kasih. Ayah. Oh sir. Atau milki. তাদের বড়দিকার আইনে যেটা এসে কিন্তু তার প্লট নাম্বার খুঁজে নেওয়ার সমস্ত ঠিক নাই যার ফলে তার নির্দিষ্টভাবে তাদের ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবে এই জায়গায় সরাসরি হ্যারাসমেন্ট যাতে বন্ধ করা হোক এটা আপনার শুরুতে আমরা এসডিএমের কাছে বিনতি করলাম আমার দায়িত্ব যেটা আছে আমি পালন করুন সেটা আমি কথা দিলাম আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনারা এখন ব্যারিকেডটা তুলে দেন আরো কয়েকটা কথা আমি এসডিএম এর সামনে এবং এসডিপিউর সামনে তাদের উপর একটু রাখতে আজকে আমরা দুইটা পয়েন্টের উপর এই রাস্তার উপর আন্দোলন করছিলাম একটা হলো বন্য হাতির উপদ্রব এর জন্য আমরা অনেক জনের প্রাণহানি হয়েছে এবং বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং আরেকটা হলো বন অধিকার আইনে যে পাতা পেয়েছে এটার কোনো প্লট নাম্বার নেই সঠিকভাবে ডিমার্কেশন করা হয়নি এবং এটার জন্য আমরা ডিএম এর কাছে আজকে মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি এবং ম্যাডামকে বলেছিলাম আজকে এখানে এসে আমাদের কাছে ইস্যুর করার জন্য কিন্তু উনি আসতে পারেনি অসুস্থতার জন্য তাই আমরা এসডিএম এর থ্রুতে ওইটা পাঠিয়েছি মানে আমাদের ট্রাইবেলের তরফ থেকে কোনো কিছু করা হয়নি এটা কোনো এক গ্রুপ হয়তো মানে ষড়যন্ত্র করে এটা করেছে এখানে টিএসআর নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু টিএসআর দিয়ে তো আমাদের শান্তি ফিরে আসতে পারে না এটা এখানে যদি ভালোবাসা না থাকে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে কারণ এই সমস্ত চক্রান্তকারীদের তদন্ত করে আপনি স্পেশালি এটা তদন্ত করা হোক বর্মসরের ব্যাপারটা কিন্তু এত যারা গড় পেয়েছে তারাও একটা আশাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড় তুলেছিল এবং আমাদের ব্রহ্মসরা যারা এই এরিয়াতে আছে আমরা জানি তাদের যে ব্যবহার কী রকম তো এই সমস্ত আমাদের তরফ থেকে করা হয়নি এটা আমি বলতে পারি নিশ্চিন্তে এবং কারা করেছে এটা যাতে সঠিকভাবে सरकार के साथ जुड़ा हुआ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का कहना है गौर हटाओ जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है हमारा अधिकार है तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं এটা যেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই হইতেছে মানে রিগার্ডিং পাট্টা ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ে তো এটা আমরা এখন আলোচনা হয়েছে ডিএম ম্যাডাম মধ্যস্থতা করবেন আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ আর যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি আমরা করে দেবো এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি ভেরি শর্টলি মানে দেখুন এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে আনডুলেটিং ল্যান্ড খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন উঁচু নিচু এবং ওখানে চেঞ্জ হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো ঠিক আছে আমরা একটু সাইডে থাকি স্যার একটু করে দেন जों दिनै तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट
টিপ্রামথা কল্যাণপুর কৃষ্ণপুর তেলিয়ামুরা 3টা ব্লক কমিটি বাই जों টিপ্রামথা বাই जों তিনরা লাহার কা সলাইখা তাং বাগै লাহার কা সলাইখা নরক যতनु खोना नर साइमान बाइखा जों मायं गोथोंनि থেকে যে নখ হোক সবাই জাগনাই মায়ং গোথों বাই বাগান নষ্ট খাইজাগনাই আবরকনি পার্মানেন্ট সলিউশন মায়ং गोथोंनि जों আবার সানমানি তে কাইসা হাंके চিনি পাট্টালেন ফরেস্ট পাট্টা आ पाट्टा रकनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानी आबोनि लगे लगे जों अबाबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনক্লুশন नै রাইজা চায়াকে যে সবাইনা নাইমানি রমুই তকমানি আবো রকনো তুই বুচুং কক সালাইকা ক্রিমিনাল হিমানি পাট্টানা ইলিগাল হিমানি হেকে চিনি মায়ুং বাই নক সবাই জমারো কম্পেনসেশন মাইয়া ফসল খাইমারো কম্পেনসেশন মাইয়া রাবার নষ্ট খাইমারো কম্পেনসেশন মাইয়া আবরক যতনো কাইসা কমিটি খাওই যত সবাই জাগনা রন রাং রিনানি বাগै কম্পেনসেশন রিনানি বাগै ইমিডিয়েট উইথিন সাপ্তা কাইসান বিসিङाव जों बाय आचुगै कमिटी खानानि बागै डीएम साहेबा जनो कग रखा ताबो भिडियो कॉन्फ्रेंस खाइ जों बबाय कग सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइनान पर फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया हेके बबाय कग सालायका ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न पार्मानेंट सलिउशन तामो खाइमान आबनि बागै जों साका वाचमेन आ पारानिनो मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेंट खायना नंथुन बरक नाहार जाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पाराव जता तार जागथुन आबरंनि जों कक साका जतनो डीएम साहेब गसेका हेके ताबो पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगियाकामी अंथुन कल्याणपुर तेलेमुर अंथुन कोनो जागाव ताइ जे एफएमसी ओ ताहाबदि बरक साका जों आसगै सानानै बरक लयन आबो बरक साका इ आबा हाइके जों ताबक आपातत जे एफएमसी अमाइके कोनो फरेस्ट अमाइके ताइ खाइलिया गे पाट्टा नरक जतनिनो पाट्टा तंगो बरक चिनि एसडीएम बो तंगो एसडीपी बो तंगो डीएम साहेब गो सेका जत पाट्टानो जतन डिमार्केशन खाइरिने बागै बरक गो सेका ते फरेस्ट न अब हाइके माने खान खाइ कोनो केबुनि या कमाइके संगानि बागै इभेन जे বিষয় ताबक মন্তাংনি ফানংथुन যে কোনো জায়গাও যে এফএমসি বাই যদি নরংনি জায়গা পাতা না জায়গা না সেক জায়গায় তঙ্কে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তঙ্কে নরক জাতি জাতি ডিমার্কেশন নাংখাকে প্রায়োরিটি বিশেষ আ জায়গা রং নরংনি পাতা ন ডিমার্কেশন দিনাই কোনো ফরেস্ট ফানো কেবু ফানো আর তাই ননি জায়গা ন তাই সেগি মাইয়া জাত আবনে বাগিবো ডিএম সাহেব গসেকা আং সাকা চিনি एसडीएफओ फरेस्ट नि एसडीएफओ चिनि आरो उसगांगो मन्तांगो थाङै बोरि रगनो ब अफिसार तुतै बाहायके याक्ति सावै बोरि रगनो घटना रमिमान बाहायके बरगनो चपार सरै गाड़ी दाइमान ब त क्राइम सिके बाहायके दुगान रने रनो ब क्रिमिनल निसा बाहायके ब पाट्टा मान रगनो ब इलिगल निसा आबो रगनो ब अरनि को ट्रान्सफारं रिजागै फानुसे ताबो पर्यन्त ट्रान्सफार थांगिया उइथिन साप्ता काइसान बिसिङो बनो अर मार हनाय आबो बग सेका ओ एसडीएफ नो साप्ता काइसान बिसिङो बरनि बन रि रहरसिनाय इभेन हागे जों साका तासिङो तो ते काइसा हागे ए जे उत्तर महारानी परो तहसिलदार मायुं बाय नक सबाय जागिबो निनि खेतरग मुखितों थाइकनो नष्ट अंजागिबो फाइनाय फाइदि आबनो रिपोर्ट खाइफाइदि हिके थांगिया अंगमानि बागै जों साका आबनो आरो नर्दि आरो कताल काइसा तहसिलदार दि आबो बग सेका बेबान गसेके ताबुक जों बरगनो टाइम रेखा 3 तारिख जों बाय डीएम बाय फरेस्ट बायके जों जतन आचगै ओ प्रॉब्लम र मायुंनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम र प्रॉपरली परमानेंटली सॉल्व खाने बागै डीएम साहेब गसेका आबनि बागै जों ताबक चिनर जों कसां खायनो जों ताबक आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामा का सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल होनै जों खाकाओ आगामी दिन इभेन तासिङै चिनि खाना चिनि
লিডার চিনি সিনিয়র লিডার মেনে বর্মা সরনে ঘটনা রক যেভাবে ওংখা অহাই ষড়যন্ত্র রগ্ন বাহিনী তাই ইয়া নাতেই SDM ন মানে সদর্থক কাইসা ভূমিকা নানানি বাগে ইনভেস্টিগেশন খাইনানি বাগে কইখা আন বাগে তাকুক তাই বুকুক সং जों साका सापता काइसानि बिसिङाव जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगिया हाके सामुंरम जायाके हायना हाय तैसा आसंनाय माने सापता काइसा नाया 3 तारिखनो जों बाय आसंलायनायनि बागै DM साहेबा कक रेखा मुंगियाकामी ब्लग याके SDM अफिस जेकुनु जागा जों आसंनानै हेके जों मेमोरेन्डाम बहायनो ताबो हेन्ड ओभार खायरिखा हेके नर ब्लक प्रेसिडेंट दङ चिनि लिडार अशोक देव बर्मा चिनि लिडार महेन्द्र देव बर्मा चिनि लिडार गौरव देव बर्मा चिनि रंजित कुमार देव बर्मा चिनि एडभाइजर दङ DM नि बखाक्ते DM सिम ऑनलाइन कॉल सगा SDPO साहेब दङ कमलपुरनि SDPO फाइका हेके अरनि SDM दङ जों बाय अबा हायता जों तो सारा त्रिपुरानि साका अबनो तो जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्ट नि दायित्व बनि बाहिनी DM सह अबनि दायित्व नानाय